Assalamualaikum and salam sejahtera. Today we will learn Theme 2, Physiology of Humans and Animals. So for Theme 2, we have Chapter 8. Chapter 8 is about respiratory systems in human and animals. In this chapter, we will learn about the types of respiratory system, mechanism of breathing, gaseous exchange in humans, health issues related to the human respiratory system. We look at the content standard 8.1, types of respiratory system, the learning standards. Pupils are able to identify respiratory structures in insects, fish, amphibians, humans. Pupils are able to describe the adaptation of respiratory structure and their functions for gaseous exchange in animals and humans. So for today, we will learn about these two learning standards. Look at your textbooks for Chapter 8, Respiratory System in Humans and Animals. In Form 3, you have learned about respiratory organs and systems in humans and animals. The respiratory structure is the respiratory surface that enables gaseous exchange to occur between respiring organism cells and their outer environment. Jadi, struktur respirasi ini adalah permukaan respirasi yang membolehkan berlakunya pertukaran gas antara organisma dan juga persekitaran luar. You have also learned in Theme 1 that unicellular organisms such as amoeba species do not need a special respiratory structure. Why? Because it has a large total surface area to volume ratio for gaseous exchange through diffusion. Contoh macam yang kita dah belajar amoeba kan. Jadi teacher nak lukis kat sini tak boleh. Tapi amoeba ni disebabkan saiz dia kecil, maka ia mempunyai luas permukaan perisi padu yang besar. Jadi pertukaran gas tu mencukupi dengan berlaku melalui membran plasma amoeba tersebut melalui proses resapan ringkas. Okay. Jadi tadi teacher dah bagi tahu semakin besar saiz organisma maka semakin kecil TSA per volume. Yang ni kamu kena tulis penuh total surface area per volume. Macam amoeba, bila saiz dia kecil, maka total surface area per volume adalah besar. Yang ni kenapa teacher dah terangkan masa kita belajar dalam bab sebelum ni. So the ratio of total surface area to volume depends on the size of the organism. The bigger the size of the organism, the smaller the ratio of total surface area to volume. Tadi teacher dah bagi tahu kalau untuk amoeba ia mempunyai total surface area to volume bigger. Tapi kalau untuk gajah, how about the total surface area to volume? For an elephant. Siapa nak cuba jawab? The bigger the size of the organism, the smaller the ratio of total surface area to volume. Jadi gajah ni, total surface area to volume dia besar ke kecil? Siapa nak cuba jawab? Kecil, teacher. Okey, bagus. Kecil. Jadi, adakah memadai untuk gajah ni pertukaran gas respirasi berlaku melalui kulit gajah? Macam amoeba kan? Amoeba boleh. Tapi kalau gajah memadai tak? Mencukupi tak?
Enough or not? Not. Okay, not. Okay. So this means that for large and complex organism, the volume of the body that require oxygen will increase more than its total surface area. So this explains why large and complex organism cannot maintain gaseous exchange by diffusion through body surface only. Macam tadi kamu dah jawab tadi, gajah dia tak memadai jika pertukaran gas respirasi itu berlaku melalui permukaan badan gajah sahaja. Jadi ia memerlukan struktur respirasi yang khas, yang khusus. For large organism require a special respiratory structure for the efficient exchange of gases. Jadi faham tak kenapa kalau ameba dia tak ada special respiratory structure, dan kenapa untuk organisma yang lebih besar, contoh macam the elephant just now, dia perlukan special respiratory structure. Jelas tak? Respon sikit, jelas tak? Jelas, teacher. Okay, bagus. So, now how are the respiratory structure of large size organism adapted for efficient exchange of gases? Jadi sekarang ni kita nak belajar bagaimana untuk haiwan yang bersaiz lebih besar ni respiratory structure dia disesuaikan supaya dapat berlakunya pertukaran gas dengan lebih efisien, dengan lebih maksimum. Yang ni kamu kena memang ingatlah, biasanya untuk bab-bab lain pun benda ni lah yang biasanya. Kenapa kena nipis, memudahkan pertukaran gas respirasi. Kenapa mesti lembab? Memudahkan gas untuk larut, kemudian mudah untuk meresap masuk. Kenapa alveolus tu banyak? Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan, supaya bila jumlah luas permukaan bertambah, maka lebih banyak gas respirasi dapat bertukar. Pertukaran gas respirasi menjadi lebih efisien. Lepas tu dah banyak bertukar gas dekat alveolus dengan kapilari darah tu kan. Bagaimana pula kita nak meningkatkan efisiennya keberkesanan pengangkutan darah ke seluruh sel badan dengan ada banyak jaringan kapilari darah. Jadi keyword dia mesti nipis. Yang kedua, mesti lembab. Yang ketiga, mesti ada jumlah luas permukaan yang besar. Yang keempat, mesti ada jaringan kapilari darah yang banyak. So, how are the respiratory structures of large size organism adapted for efficient exchange of gases? Adaptation of respiratory structures for efficient exchange of gases for big organism. The first one, it has large ratio of total surface area to volume for the efficient exchange of respiratory gases. Jadi, macam mana dia nak ada a large ratio of total surface area to volume? Dengan mempunyai banyak alveolus, by having a lot of alveolus. Itu kalau bagi yang menggunakan lung lah, yang menggunakan paru-paru. Okay, and then the second one, a thin respiratory structure that is one cell thick only. Mesti nipis. Kenapa? Mesti nipis. Allow the diffusion of respiratory gases to occur. Yang ni tak kena lagi ni. Kenapa teacher kata tak kena? Untuk membenarkan respirasi gas, pertukaran gas respirasi berlaku. Rasanya kalau dia tak nipis pun masih lagi berlaku pertukaran gas respirasi kan? Kamu kena tambah sikit. Allow the diffusion of respiratory gases to occur easily. Take note, tambah dalam modul. Dalam bioskor ke, dalam nota kamu ke, tambah easily. Kenapa mesti nipis? Kita nak
gas respirasi tu dapat meresap dengan lebih mudah. Okey, yang ketiga, third, the surface of the respiratory structure is always moist. Kenapa mesti lembab? For respiratory gases to dissolve in them. Apabila yang ni pun sama ni. For respiratory gases to dissolve in them. Kena tambah easily easily. For respiratory gases to dissolve in them easily. Jadi kalau kamu tak ikut kelas teacher ni, kamu ketinggalan lah. Tak ada dalam buku teks tu easily kan. Sebab itulah yang penting bila kita dalam proses belajar ni, kelas bersama dengan cikgu tu yang sangat penting. Dengar apa cikgu cakap. Sebab kadang-kadang dalam buku teks ni mungkin ada yang tak lengkap kan. Jadi yang paling penting kalau kamu baca dalam surat khabar ke dalam apa-apa artikel, mesti pelajar yang dapat keputusan cemerlang tu, dia akan cakap fokus ketika guru mengajar. Beza belajar dengan cikgu dengan belajar sendiri. Okay, and then four, the respiratory structure is complete with a network of blood capillary. Bila dia kata network, jaringan. Jaringan ni telah pun memberi erti banyak. Kalau kamu nak kata a lot of network, lagi bagus. Okay. Kalau kamu cuma kata mempunyai have blood capillary, so kamu tak akan dapat markah. Sebab biologi jawapan kamu mesti does, detail, accurate and specific. The respiratory structure is complete with a network of blood capillary except for insect. Serangga tak ada serangga tak ada. Pernah ke kamu macam terpijak belalang, terpijak tu keluar darah warna merah? Ada ke? Kalau ada beritahu teacher tak ada serangga ni dia tak ada blood lah, tapi dia ada benda lain. Nanti kita akan belajar. That allows for the efficient delivery of respiratory gases. Jadi apabila struktur respirasi ni dia mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak, maka ini akan membenarkan pengangkutan gas respirasi yang lebih efisien ke seluruh sel-sel badan. Jelas ke tadi? Jelas teacher. Okay, Jelas je. Alhamdulillah.